बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू जड़ा हद्दों मेहरबान बहुत रहम वाला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बरकत वाली है ओ हस्ती जिहदे हाथ विच सारी बादशाही है ते ओ हर शै ते पूरी तरह कादर है। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور। जिन्हें मौत ते हयाती नू पैदा कीता तां जे ओ तानू आजमावे भी ताडे विचों केड़ा अमल च बहुता चंगा है ते ओ ही सब ते गालिब बड़ा बख्शण वाला है। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور। ओ जिन्हें 7 आसमान ऊपर थल्ले करके पैदा कीते तू रहमान दे पैदा कीते विच कोई कसर नहीं वेखेगा। फिर निगाह मार कि तेन कोई रखना नजर आउंदा। ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير। मुड़ के वार वार निगाह मार तेरी नजर जिच हो के तेरे वल परत आवेगी नाले थक्की टुट्टी होवेगी। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबिह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। ते बिलाशुबा यकीनन असा दुनियाई आसमान नू चरागां नाल सजाया है ते उन्हां नू शैतानां नू मार नसाउण दा हथियार बनाया ते उन्हां लई असा भड़कदी अग दा अजाब तैयार कीता होया है। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। ते उन्हां लई जेड़े अपने रब दे मुनकर होए जहन्नुम दा अजाब है ते ओ पैड़ा ठिकाना है। إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور। जदों ओदे विच सुट्टे जान के ओदा खोते वंगर हिनकना सुननगे ते ओ जोश मारदी होवेगी। تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير। ऐ जापेगा भई ओ गुस्से नाल पाट जावे जदों भी कोई टोला ओदे विच सुटिया जावेगा ओदे दरबान उन्हां कोलों पुछणगे भला ताडे कोल कोई डराउण वाला नहीं सी आया। قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير। ओ कहणगे क्यों नहीं बिलाशुबा डराउण वाला साडे कोल आया सी फिर असी चुटलाया ते असी क्या अल्लाह ने कोई शै नहीं उतारी नहीं जे तुसी पर बहुत वड्डी गुमराही विच। وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير। ते ओ कहणगे किते असी सुनदे होंदे या समझ तो कम लैंदे असी भड़कदी अग वालियां चुना होंदे।
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير। फिर वो अपना गुनाह मननगे सो भड़कती अग वालियां लई रहमत तो दूर ही है। إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير। बेशक ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਹੈ। وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਹਕੀਕਤਨ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير। ਭਲਾ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਬਰਦਾਰ ਹੈ। هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇ ਐ ਭਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧਸਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲਰਜ਼ਣ ਲੱਗ ਪਏ। أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇ ਐ ਭਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਓ ਹਨੇਰੀ ਕੱਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਭਈ ਮੇਰਾ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿੰਜਦਾ ਹੈ। وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਯਕੀਨਨ ਝੁਠਲਾਹਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਨ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਿੰਜਦਾ ਸੀ। أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير۔ ਤੇ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰਦੇ ਤੇ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਪਖੇਰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ ਪਰ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ। أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔
भला केड़ा है जिहड़ा तानू रोजी पहुंचाए जे वो अपना रिजक डक ले? कोई नहीं, सगों वो सरकशी ते हक तो नफरत ते अड़े हुए ने। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। भला फिर जड़ा बंदा ओंदे मुंह यानी ठोकर खांदा टुरदा होवे ओ बोता हिदायत वाला है या ओ जरा सीधा होके सिद्धि वाटे जांदा होवे? कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। आख दियो ओ होइए जिन्हें तानू पैदा कीता ते ताडे लई कान ते अखां ते दिल बनाए, तुसी घट ही शुक्र कर दियो। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। आख दियो ओ होइए जिन्हें तानू धरती विच खिलारिया ते ओदे वाले तुसी इकट्ठे कीते जाओगे। वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुन्तुम सादिक़ीन। ते ओ काफर कहंदे ने ए क़यामत दा वादा कदों पूरा होवेगा जे तुसी सच्चे हो? कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। आख दियो ऐदा इल्म ते बस अल्लाह कोल है ते मैं ते बेशक खुल्लम खुला डराउन वाला। फलम्मा रअवहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीन कफ़रू व क़ील हाज़ल लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। फिर जदों उन्होंने कोल वेखणगे ते इंकार करन वालियां दे बूथे विगड़ जाणगे ते आख्या जावेगा ऐही जे जो तुसी मंगदे होंदे सो। कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअय औ रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। आख दियो भला तुसी वेखो जे अल्लाह मैनू ते मेरे नाल दे नू हलाक कर दवे या साडे ते रहम करे फिर कौन है जिहड़ा काफरां नू दर्दनाक अजाब तो पनाह देवेगा? कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुव फी ज़लालिम मुबीन। आख दियो ओ रहमान है असी ओदे ते ईमान ले आए ते ओदे ते ही साडा भरोसा है फिर तानू छेती पता लग जावेगा भई केड़ा खुली गुमराही विच है। कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। आख दियो भला तुसी वेखो जे ताडा खूहां दा पानी उतर जावे फिर केड़ा है जिहड़ा ताडे कोल वगदा पानी ले आवेगा?